जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। रोरुआ पुलिस द्वारा सिंगड़ा निकटर चोराचालाण बेले गंजेई जबत 5 गिरफ। मयूरभंज जिलार रोरुआ पुलिस कौन सूत्रु खबर पाई दुईटी कार को पिछा करी चोराचालाण होउथबा गंजेई को जबत करने सहित दुईटी कार को जबत करछि। दुईटी कार मोर 48 किलो गंजेई थिबार सूचना देछि पुलिस। एही घटना रे दुईटी कार को जबत करने सहित 5 जन को गिरफ करी अधिक तदंत जारी रखछि पुलिस। एने राति 7 घटिका समय पुलिस सूचना प्रदान करछि। परवर्ती खबर करंजिया वनांचल पृथक पृथक वनांचल 13 गोटी हाथी उपद्रव। करंजिया वनखंड अधीन कादडिहा सेक्शन पड़ेतुड़ा संरक्षित जंगल दुईटी दंता सारंगगढ़ ग्राम निकट में 7टी और सातकोशिया वनांचल गड़भंगा सेक्शन रे 4टी हाथी अपराह प्राय 5 घटिका समय डेरा पकाई उपखंड कार्यालय पक्षर सूचना मिली। विगत किसी दिन हम राति हाथी उपद्रव जो 20 रु ऊर्ध्व गाँव घर भांगा सहित व्यापक फसल क्षयक्षति कर जहाँफल हाथी रोथुवा अंचल गुड़िक लोके राति तमाम निआं जाली जगी रोथुवा देखा मिली। अन्यपटे वन विभाग 3 हाथी गतिविधि उपर नजर रखा 3 गोटी दल पृथक पृथक स्थान में नियोजित रही जनाई। परवर्ती खबर बारिपदा सदर थाना अंतर्गत मंचाबंधा ठारे अजणा गाड़ी धक्का युवक मृत। शुक्रवार संध्या प्राय 6:30 समय एक अजणा गाड़ी धक्का युवकर मृत्यु घटी। घटनाटी घटी बारिपदा सदर थाना अंतर्गत मंचाबंधा अंचल में। मृतक जनक होउचंती बालेश्वर जिला सौर अंचलर विकास बेहरा बोली जनापड़ा बेले घटनास्थल में बारिपदा पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछि। सबको बारिपदा मुख्य चिकित्सालय भर्ती करवा जनापड़ी। परवर्ती खबर बेतनडी थाना अधीन नहड़ाशल उपकंठ शालबणी छकरे थिबा दुकान ताला भांगी चोरी घटना रे शुक्रवार राति 9टारे एतला दायर कले दुकान मालिकाणी। एतलाकारी क्षीरचंद्र महांतक स्त्री मामुनी महांतक अभियोग मुताबक कौन दुर्वृत्त तांको दुकानर ताला भांगी स्टेशनारी पुओ पिलांको जीन्स पैंट झील पिलांकर कुर्ती सलवार ड्रेस समेत मिक्सचर बिस्कुट चॉकलेट आदि सामग्री चोरी कर नहीं। चोरी बाबद में जनापड़ा पर मामुनी बेतनडी थाना लिखित एतला दायर कर। परवर्ती खबर आल्हापाणी ग्राम में अनुष्ठित वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेले स्थानीय विधायिका। आल्हापाणी ग्राम में स्थानीय युवक संघ द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट अनुष्ठित होती। टूर्नामेंट रे दिबा 5 घटिका समय मुख्य अतिथि भाव जोगदेले बांगिरपोशी विधायिका संजली मुर्मू। सुश्री मुर्मू यह टूर्नामेंट रे जोगदे खेलाड़ी मानक उत्साहित करने सहित विजयी दल को ट्रॉफी प्रदान करथिले। परवर्ती खबर बेतनडी थाना छकरू जबत एक पान मसला गाड़ी को शुक्रवार राति 10टारे बेतनडी थाना रे पहुंची जांच करबा परे 6,32,000 टंकार जरिमाना करछंती मयूरभंज जिला सिटी एवं जीएसटी डिपार्टमेंट 4 जणिया टीम। सूचना मुताबक बेतनडी थाना छकरे चेकिंग समय सन्देह हेबारु ओडी 11P4675 नंबर विशिष्ट एक पान मसला बोझे पिकअप भ्यान को अटकाई जांच करथिले। तेबे पान मसला परिवहन नहीं कौन वैध कागजपत्र देखाई न पारिबारु बेतनडी पुलिस गाड़ी को थाना को आनिबा सहित सिटी एवं जीएसटी विभाग को खबर देथिले। खबर पाई सिटी एवं जीएसटी डिपार्टमेंट जॉइंट कमिश्नर कुलमणि मल्लिक असिस्टेंट सिटी एवं जीएसटी अफिसर राधाकृष्ण करणा स्टेट टैक्स अफिसर रमाकांत छत्रिया असिस्टेंट टैक्स अफिसर जगमन महापात्र प्रमुख शुक्रवार राति 10टारे बेतनडी थाना रे पहुंची थिले। एही 4 जणिया टीम पान मसला बोझे पिकअप भ्यान माल एवं यार कागजपत्र जांच करथिले। सिटी एवं जीएसटी विभाग 4 जणिया टीम जांच करबा परे टैक्स फांकी व्यवसाय करथिबारु मोट 6,34,000 टंका जरिमाना करछंती। तेबे माल परिवहन करुथिबा व्यवसायी दीपक जरिमाना बाबद को उक्त टंका पैठ करि पारि नथिले। जबत गाड़ी थाना रे थिबा बेले सिटी एवं जीएसटी डिपार्टमेंट पक्षरु करा जायथिबा जरिमाना बाबद को 6,34,000 टंका पैठ कले गाड़ी थानारू मुकुलिबो बोली आईआईसी सुस्मिता महांत सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला खुंटा थाना टेटिया ग्रामर कुशगिरी एकमात्र संतान अभिजित बयस 18 वर्ष राजस्थान रे कटारे दुखद मृत्यु घटी। से 2023 रु कटारे जेई कोचिंग नौथिले। मृत्युर किछि मास पूर्व से कटारे विज्ञान नगरी थाना आंबेडकर कॉलोनी रे रही आसुवा बेले गुरुवार कठोरी मध्य फांसी लगाई आत्महत्या करथिबा सेठाकार पुलिस परिवार लोकंकु जणाइथिले।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଜିତ କୋଠରୀ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ରାତି 8ଟାରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସାଥୀମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର କଲୋନୀରେ ଏକ ମେସ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ସେଠାକାର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଭିଜିତର ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୃତ ଅଭିଜିତର ବାପା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ କଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମକର ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୀତିମତ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଭଳାଗଡ଼ିଆ, ଦୁବରାଜପୁର, ଶାଳବଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏକଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ପୁଲିସର ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋହଳ ହେବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଖେଳାଳିମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ମକର ପର୍ବ ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ପ୍ରତିହତ କରାନଗଲେ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ା ଆୟୋଜକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତାହାରି ଆଳରେ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ସାମମୁଣ୍ଡାବଣୀ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀରାମ ଚେପରାୟଙ୍କର ପୁଅ ସମରାୟ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବାକୁ 14 ତାରିଖରେ ନିଜ ଭେଣେଇ ସହିତ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଗାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଡ୍ରେନ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସମରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ 13/25ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋସାକୁଦର ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ରୁହିଣଦୁମା ଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋସାକୁଦର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଶାଳ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଚିକଟାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଚତର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ମାଇକ୍ ବଜେଇ ଟାଟା ଏସିର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଇକ୍ ସରଞ୍ଜାମ ପଡ଼ି ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଲିସ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନଥିଲା। ଆହତଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଚତର ଗ୍ରାମର ଶିବା ହାଁସଦା ବାରିପଦାରେ ଓ ବିଧାନ ହାଁସଦା କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶିବାର ମା ସାକରା ହାଁସଦା ଗୁରୁବାର ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।